Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Chief Minister Sawant holds meeting with industry and government officials over Goa's employment issues. Issue of Goans not taking up jobs in Goa, salaries discussed. Monsoon misery returns to Seraulim. Residents slam authorities over a subway that floods every year, calling it a failed substitute for the old railway crossing. And now for the news in detail. Employment for Goans is a very politically very sensitive subject as of now, and there is a lot of pressure on the government because Goans do not seem to be either getting jobs or taking up jobs in the state. Here's more. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant held a meeting with industry and government officers to try and find some consensus on salaries and benefits for employees in the state. Listen to the Chief Minister on what the discussions were all about and the decisions taken. Also present were Revenue Minister Atanasio Babush Montserrat and Labour Commissioner Levinson Martins. पयलो मुद्दो गोंयांतले भुरगे कित्याक आतां आमी जे म्हणटाले की जॉब ऑपॉर्च्युनिटी लेबर एक्सप्लॉयटेशन करपाक सोदता ताजेर कंपनी गव्हर्मेंट वील एक्ट ऑन हीट मिनिमम वेजीस ह्यो 100% ह्यो तांच्यांनी दिवपाक जाय जो कोण दिना जाल्यारूय तेजेर गव्हर्मेंट लेबर कमिशनर वील एक्ट. तिसरी गजाल आमी इंजिनियर्स किंवा सुपरवायझरी जॉब्स दीज आर नॉट दे आर अबाव द हाय स्किल्ड जॉब ताज्या खातीर आमी विचार करता की तांकां हाय स्किलच्या पेक्षा म्हणजे हाय स्किलची 560 रुपीज कितें तरी सेला मिनिमम बट ताज्या पेक्षा सुद्दां वयली स्केल ही तांकां दिवपाक जाय ताज्या खातीर आमी तांच्या कडेन उलयत आसा आनी डेफिनेटली ते आमी करूनय घेतले. चवथी गजाल वीच इज एन ट्रान्सपोर्टेशन. बऱ्याच जाणांनी सांगलो की ट्रान्सपोर्टेशन हो इशू उरता म्हणून आमी सगळ्या एसोसिएशना कडेन इंडस्ट्रीज एसोसिएशना कडेन मागला की तुमकां ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज कशा पद्दतीन सुरू करपाक जाय तें सांगा म्हणजे फ्रॉम द मेन बस स्टँड टू द इंडस्ट्री ही ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज दिवपाची आमी ठरयल्या. पांचवी गजाल कॉन्ट्रॅक्टर्स अपॉयंट करता आसतना तांच्यांनी गोंया भायलो कॉन्ट्रॅक्टर्स अपॉयंट करचो न्हू निदान गोवनूच कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करचो जेणे करून तो गोवन एम्प्लॉईज मोठ्या प्रमाणात ते करतले हे बी आमी लक्षांत घेतले तांच्या लक्षांत हाडून दिला. The issue of Goans not taking up jobs was also addressed in the deliberations, the Chief Minister said. Listen to him. तांचे तर म्हणणे आहा की सिंपल ITI ऑपरेटर सुद्धा तांच्या ज्या फार्मा कंपनीनी जॉईन जाता फॉर देम दे आर गिवींग द पॅकेज ऑफ 8 lakhs रुपीज. गोंयकार कित्याक जॉईन जायना हेंच आमकां कळना हेंचें तेंचें म्हणणें आसा. तर ती गोंयकारांनी थोडोसो आपलो मायंडसेट हो बदलपाक जाय कारण हांगासर आसलेले जॉब जर आमी घेतले ना जाल्यार फुडें आनीक मायग्रन्सी जी आहा पळय न्ही ही चड मोठ्या प्रमाणात वाडटली आनी हेका लागून जे फिनिशींग स्कूल जे सुरू करपाक जाय म्हणजे ते फिनिशींग स्कूल हे डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन ह्या तिगांच्या मार्फत आमी करपाची तयारी दवरल्या फॉर ऑल सेक्टर्स नॉट ओन्ली फॉर द सिंगल सेक्टर्स. हे सांगता आसतना टुरिजम एंड हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, शिपिंग सेक्टर किंवा कॉमर्स सेक्टर हातूंतल्यान आमी स्किलिंग खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक सुरवात करतले. गोंयांतल्या तमाम अनएम्प्लॉयड भुरग्यांक जे ग्रॅज्युएट किंवा 10th आनी 12th जावन घरा कडेन बसल्या जे एप्रेंटिशीप जे करतात आनी ज्यांच्यांनी करपाची फुडें इच्छा दवरल्या अशा सगळ्या भुरग्यांनी की ह्या आमच्या ऑनलायन पद्दतीत किंवा ऑफलायन पद्दतीत जे कोर्सीस आसा ते डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटा कडेन किंवा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशना कडेन तेंच्यांनी एप्रोच करचे आनी तेंच्यांनी अशा पद्दतीच्या ह्या कोर्सीसाचो फायदो घेवचो. गोंयच्या तरणाट्यांक हांव आव्हान करता की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जी आसा पळय ही मेळटा ती जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आपूण घेवप आनी मेळटा त्या सेक्टरांत घेवप ही काळाची गरज आसा कारण आयच्या आमी जशें म्हणटा की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसतलें किंवा न्यू टॅक्नॉलॉजी येता तशें वेगवेगळ्या पद्दतीचें काम म्हणजे क्लॅरिकल काम जें आसा पळय न्ही हें दिसान दीस कमी जायत आसा. त्या ती स्किल्ड काम हे डे बाय डे आपल्याक रिस्किल किंवा अपस्किल करून तो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज घेवप ही काळाची गरज आसा. ती चडांत चड म्हणजे बेकार घरा कडेन रावच्या पेक्षा अशा पद्दतीच्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज घेवन एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट घेवप कारण गव्हर्मेंटात सुद्दां आतां म्हणजे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ही कंपल्सरी जाल्ली आसा
आणि ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट सगळ्या जाणांनी घेतली आसत जाल्यार तेजो आतां फक्त LDC आनी MTSनूच लागू जाल्या. इन फ्युचर बाकीच्याय जॉबांनी अशा पद्दतीची एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट सरकार लागू करू शकता. The Chief Minister also spoke on the welfare funds available with the government and requested employees and industry alike to avail of them. महत्वाची गजाल इदेन लेबर वेलफेअर फंड आणि कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड. लेबर वेलफेअर फंड हो 100% जितक्या कंपनींनी लेबर्स आसा त्यांच्या वेलफेअरा खातीर युटिलायज जावचो. 1 तारखेच्या उपरांत ऑनलायन पद्दतीत त्या कंपनीच्याच लोकांक कंपल्सरी की त्यांच्यांनी तो लेबर वेलफेअर आपल्या लोकांक दिवचो म्हणून आमी ऑलरेडी तांकां सांगलां 100% आमी तांकां दिवपाचें प्रोविजन करतले. ऑल 16 डिफरंट टायप्स ऑफ स्किम्स आर देर आणि त्यो 16 डिफरंट टायप्स ऑफ स्किम्स ह्यो त्या सगळ्या लेबरा पर्यंत पावतल्यो. म्हणजे हाऊस कन्स्ट्रक्शन पासून त्यो स्कॉलरशीप पर्यंत ह्यो येता त्या 1 जुलैच्यान त्यांच्या खातीर पावतल्यो म्हणून आमच्या लेबर वेलफेअर डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्या पद्दतीचे रिफॉर्म्स जे आसा पळय आतां आमच्या हेतून हाडपाचें थारायल्या. कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड्स जे गोवन आमचे कन्स्ट्रक्शनान काम करतात तांकांय तेंचो खूब मोठ्या प्रमाणात कारण एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 300 to 400 crores ऑफ रुपीज आमच्या कडेन ह्या दोनूय फंड्स एवेलेबल आसा. ताजें युटिलायजेशन करपा खातीर आमच्या कडेन लोक हे आमच्या कडेन ऑन बोर्ड येवपाक जाय. 600 crores ऑफ रुपीज ते लोकांक दिवपाक जाय म्हणून आमचे डिपार्टमेंट जे आसा ते खूब मोठ्यान काम करतले. Sanika Nagvakar for Goa 365. Flooding continues to plague the Seralim subway year after year with no lasting fix in sight. Locals say the original railway crossing, once a key route, was shut, forcing everyone to rely on a poorly planned subway. Even light rain leads to severe waterlogging, and residents claim the entire project has failed its purpose. Here's Ramesh Naik Raut with the report. आज आमी आसात ते सुरावले आसात आणि सुरावलेची जी रेल्वेची गेट आसा ती गेट पडटरी कशे त्रास जातात ते तुम्ही पळयात. ज्या टायमार ही गेट पडटा त्या टायमार सगळे कंजेक्शन जाता, सगळ्यो लायनी लागतात. इवन जी 108 आसा ही सुद्दां वचपाक मेळना, इतले हाल जाल्या. आणि हे हाला खातीर ज्या लोकांनी डिमांड केल्लो की आमकां एक सबवे बांदची म्हणून त्या हेचेर सबवे बांदली खरी. सबवे जावन फायदो काय ना, पावस पडलो की ना ही सबवेक उदक भरता आणि त्या वटेन गाडी वचपाक मेळना. आज पयल्या पुलिसेन थंय बॅरिकेड जावन सबवे बंद केले कडेन आसा. म्हणटरेक 6 म्हयन्या खातीर जर हो पूल बांदला आनी 6 म्हयन्या खातीर लोकांनी वचपाचें जालें जाल्यार करप कितें. जी स्थानीक पंचायत आसा सुरावलेची हेणे कितलेशा ऑथॉरिटीक कलेक्टराक लेटर बरयलें पूण आज पर्यंत एक ऑथॉरिटी येवन ते पळोवन गेले ना की तेजेर उपाय कितें काडपा म्हणटा. म्हणून आमी सदांच सांगतात की आमचे कडेन प्लॅन ना आनी प्लॅन नासले कारणान ही काम जातात. आज लोकांक पळयात कितलो वेळ रावोवं पडटा, कितले वचपा पडटा. इस्कॉला भुरगीं आतां सुट्टात, इस्कॉल सुट्टा त्या टायमार वचपाक त्रास. हे जर सरकारा कडेन जर प्लॅन करून काम करपाक जायना जाल्यार ती कोणा फायद्याची कामां हो एक प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आनी तेणी मागला बेगीच्या बेगीन हे जे सबवे आसा हेजे तुमी इन्स्पेक्शन करून थंय जें जें कितें बसोवपा जाय वॉटर पंप बसोवन उदक जें भायर उडोवपा जाय तें करचें म्हण तेणी म्हाकले कडेन आसा. लोकांक जायते त्रास जाता कित्याक आमी ऑलरेडी कलेक्टराक आनी आमचे कन्सर्न लोकल MLAकाय लेटर केला आनी हे पावसां तो यूज जायना, ताका पंपींग सिस्टम जाय रेग्युलर. आनी आतां तो आनी पावस येयलो म्हणटकच तो दोनूय ब्लॉक जाताय. ताका लागून मातशें मागता ऑथॉरिटीजान बेगीन तें उदक कशे भाशेन काडचें आनी आमी लोकांक वचपा तिचें. कित्याक गेट पड जाल्यार गर्दी जाता, लोकांक त्रास जाताय आनी प्रॉब्लम जाता. ताका लागून
मातशें बेगीन करचें म्हणून हांव मागता. आमकां 108 जाल्यार आमकां आतां लेवल क्रॉसिंगांतल्यान व्हरोंक पडटा LC45 इतल्यान व्हरोंक पडटा आनी थंयच्यान ऑप्शन ना आनी मेन प्रॉब्लम तोच. म्हणजे तुम्ही सांगून सुद्धा अजूनही ना जालें ना अजून ऑथॉरिटी सांगल्या कित्याक रेल्वे अंडर रेल्वे आनी PWD दोनी मेळोन तें काम करपाक. म्हणजे इतले पयशे मोडून लास्ट किती फायदो जालो तेजो? Just next to the tracks, parallel to the tracks. Since the subway is closed, Maka inga every 5 minutes I have to wait here to cross the level crossing. मला इतले त्रास जाता आनी पयला तें ट्रॅफिक कसलें आहा तें हांगा घर हांगाच बट आय कॅनॉट रीच. 1 मिनटा वाटेक तुका आतां कितलो वेळ रावपाक पडटा? रावपाक पडटा. The subway was open, which they have done, which is a total failure because there's a lot of water accumulated over there. दिसता बारीक देखून पावस पडल्यार थिंगा उदक काय ना फायदो काय थिंकींग ना काय ना करपा जाय म्हूण केला. सो नो यूज. रमेश नायक राव, समृता खणगांवकर and Sanika Nagwekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, IMD has updated all warnings for the next 7 days and Goa is now on yellow alert until the 23rd, with IMD warning of continued rain with isolated heavy showers. There may be more sunny spells too, so temperatures may rise once again. On Thursday, we are expecting intermittent spells of moderate rain and isolated heavy showers. Skies might clear up partially in the afternoon, allowing the sun to bring back some warmth. Temperatures are expected to peak at 31, with added humidity taking the real feel up by a few degrees. Rain should pick up in the evening again. We have lows forecast as 25 for the day, but in case it rains, actual values may be a few degrees lower. Goa under yellow alert till the 23rd, says updated IMD forecast. Continued rain likely with isolated heavy showers expected. More sunny spells may return, raising daytime temperatures. Thursday to bring moderate rain with isolated heavy showers. Skies may clear briefly in the afternoon with some sunshine. Daytime highs to reach 31 degrees Celsius, but humidity will raise real feel. Evening rain expected to pick up across parts of the state. Thursday night low forecast at 25 degrees Celsius may dip if rain persists. Bureau report. Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.